आप तमाम साथियों को मेरा सलाम अर्ज़ है। दोस्तों, ये वीडियो 10th क्लास चैप्टर 1 यानी हम्द और उसके राइटर शबनम कमाली से मुताल्लिक़ है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल बनना लाजमी है। इस लिहाज से ये वीडियो बहुत ही अहम साबित होने वाली है और यहाँ से आपको क़िस्तवार वीडियो मिलने वाली है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको वही चीज़ें बताई जाएं जो आपके इम्तहान में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। तो चलिए दोस्तों, सबक का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और उन अहम निकात को जानने की कोशिश करते हैं जो इम्तहानी नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम्द की। हम्द कहते हैं खुदा की तारीफ को, यानी हम्द के लुग़वी माने खुदा की तारीफ के हैं। ऐसी सिन्फ जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात यानी उनकी खूबियों को बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं? हम हम्द कहते हैं। ये जो है एक सवाल बनता है आपका। ठीक है, अल्फाज के माना जैसे सिन्फ कहते हैं किस्म को। ठीक है, सिन्फ जो है ये वाहिद है और इसकी जमा हो जाएगी असनाफ। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को भी हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि एग्ज़ाम के अंदर जो है किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न हो। बात कर लेते हैं कलाम के आगाज़ के बारे में। तो उर्दू शायरी या किसी भी नेक काम का आगाज़ हम्द के साथ करना मुतबर्रक समझा जाता है, इसलिए हम्द को जो है किताब के अंदर सरे फहरिस्त रखा गया है, पहले रखा गया है। ठीक है, ये वजह हो सकती है उसकी। खुदा की सिफ़ात यानी शबनम कमाली ने इस हम्द के अंदर चंद सिफ़ात बयान किए हैं अल्लाह पाक के। क्या हैं वो सिफ़ात? जैसे खुदा कायनात का खालिक है। ठीक है, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला के 99 सिफ़ात हैं, लेकिन यहाँ चंद सिफ़ात जो शबनम कमाली ने हम्द के अंदर बताए हैं वो हैं खुदा कायनात का खालिक है। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि खालिक के माने क्या होते हैं। खालिक जो है ये इस्म फ़ाइल है। ठीक है, खालिक क्या है? इस्म फ़ाइल है और खलक़ यख़लुक़ु खल्क़न, उसी से है खालिक। और खालिक के माने होते हैं पैदा करने वाला। खालिक के क्या माने होते हैं? पैदा करने वाला। ठीक है, और कायनात कहते हैं पूरी दुनिया, जहान, आलम या वो सब कुछ जो इस वजूद में मौजूद है। आप किसी भी चीज़ को जो इस दुनिया के अंदर है अलग नहीं कर सकते, मुस्तस्ना नहीं कर सकते। यानी जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की मखलूक है। ठीक है, कादिर मुतलक। कादिर मुतलक ये लफ्ज़ जो है दो अल्फाज का मजमुआ है, एक कादिर और दूसरा मुतलक। कादिर कहते हैं, कादिर का मतलब है कुदरत रखने वाला, ताकतवर, हर काम कर सकने वाला। ठीक है, कादिर का मतलब हर काम कर सकने वाला। अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, मुतलक, मुतलक के माने होते हैं आज़ाद। ठीक है, बिला कैद, गैर महदूद। यगाना और यकता ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, मतलब एक और इसका कोई शरीक नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात में हम किसी को शरीक करें, ये जो है शिरक है। कोई भी काम इस दुनिया के अंदर, चाहे वो बारिश हो, मौत हो, हयात हो, बीमारी हो, चाहे जो भी हो, वो सब मिन जानिबिल्लाह है। उसमें किसी चीज़ को या किसी इंसान को या किसी बुज़ुर्ग को अल्लाह ताला की सिफ़ात में हिस्सा देना, हिस्सेदारी रखना, ये जो है क्या है? शिरक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है शबनम कमाली के बारे में जो अहम मालूमात है उसको हमने बताने की कोशिश की है। शबनम कमाली का असली नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि शबनम कमाली का असल नाम बताओ, तो असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा और उनका तखल्लुस क्या है?
शबनम। ठीक है, तखल्लुस भी पूछा जाता है। पैदाइश के बारे में पूछा जाएगा कि उनकी पैदाइश कब हुई और उनका इंतकाल कब हुआ। तो दोस्तों उनकी पैदाइश जो है 22 जुलाई 1938 को कहाँ पैदा हुए? पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी जो बिहार के अंदर है। ठीक है, और उनका इंतकाल होता है आपका 2004 ईस्वी। ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है। आपको पूछा जाएगा सवाल के अंदर, या सवाल आ सकता है कि उनके शेरी मजमूए कौन कौन हैं। ठीक है, या फिर आपको जो है चंद मजमूओं के नाम दे दिए जाएंगे कि बताइए कि इनके मजमूए कौन से हैं। तो उनके मशहूर नातिया मजमूए दर्ज झैल हैं। कौन कौन हैं? नंबर 1 में है रियाज़ अक़ीदत, दूसरा है ज़ियाए अक़ीदत, तीसरा है फिरदौस अक़ीदत और चौथा है सहबाए अक़ीदत, पांचवा है अनवार अक़ीदत। ये 5 किताबें हैं, शेरी मजमूए हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से सवाल बनता है। ज़िंदगी का मकसद। ठीक है, सवाल बन सकता है आपका कि बताइए शबनम कमाली का जो है ज़्यादातर हिस्सा, ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा किस चीज़ में गुजरा। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा आपका वाज़ व तबलीग इस्लामी, वाज़ व तबलीग इस्लामी और मजहबी अक़दार की तलक़ीन में गुजारा। कौन? शबनम कमाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है शायरी की अक़साम और बुनियादी फ़र्क को जो है बताया गया है जो इंतहानी नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम है। किताब में 4 अहम असनाफ़ का फ़र्क बताया गया है। वो कौन कौन से असनाफ़ हैं? हम्द है, नात है, मनक़बत है और क़सीदा है। एक एक को हम पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हम्द के बारे में बताया गया कि जिसमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की तारीफ़ और सिफ़ात बयान की जाए। सिफ़ात सिफ़त की जमा है और इसका मतलब होता है, माना होता है खूबियाँ। ठीक है, नात कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशआर, जिसमें तारीफ़ की जाए, पेश किए जाए। ये 2 चीज़ें हैं, एक हम्द और दूसरा नात। हम्द सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और नात सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कही जाती है। अब बात कर लेते हैं मनक़बत की। तो मनक़बत जिसमें बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन। खुलफ़ाए राशिदीन किसको कहते हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अल्लाह के नबी के बाद जो खलीफा हुए, 4 खलीफा, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, इन चारों खुलफ़ा के ज़माने को खुलफ़ाए राशिदीन कहा जाता है और इन चारों को खुलफ़ाए राशिदीन का लक़ब मिला हुआ है। और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ़, नज़्म की जमा है मंजूम, और नज़्म के माने होते हैं पिरोना। नज़्म के माने होते हैं पिरोना, लड़ी। मंजूम तारीफ़ की जाए उसे हम क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। मनक़बत को एक बार और जान लेते हैं। मनक़बत जिसमें बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह जो अल्लाह वाले हैं उनकी मंजूम तारीफ़ की जाए उसे हम क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। अब बात कर लेते हैं क़सीदे की। तो जिसमें किसी भी आम या ख़ास, ठीक है, आम आदमी या ख़ास आदमी, शख्स के औसाफ, वस्फ़ की जमा है औसाफ, ठीक है, और तारीफ़ नज़्म की जाए उसे हम क्या कहते हैं? क़सीदा कहते हैं। ये चंद जानकारियां हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इम्तहानी नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम है। अब यहाँ कुछ अल्फाज हैं और उसके माना हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अज़्ज़ा व जल्ला। अज़्ज़ा व जल्ला का मतलब होता है इज़्ज़त और बड़ाई वाला, इज़्ज़त और बड़ाई वाला। ज़ुल जलाल, मर्तबे वाला, अज़मत वाला। दोस्तों इन सारे अल्फाज और उसके माना को आप लिख लें, नोट कर लें तो बेहतर होगा। यकता, यकता का मतलब होता है अकेला, ला शरीक, जिसके साथ किसी को शरीक न किया जाए, चाहे वो जिस एतबार से भी हो। ठीक है,
محال ناممکن نہ ہونے والا، ظلمت ظلمت کہتے ہیں اندھیرا کو، اور دہر کے معنی یہاں لیا گیا ہے دنیا، اور دہر کے معنی زمانے کی بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عروج عروج کے معنی ترقی، بے نوا خاموش، اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں اور اس کے معنی ہیں جو چیپٹر 1 میں بتائے گئے ہیں، اور یہ آپ کو جاننا بہت ضروری۔ اب یہاں کچھ سوالات ہیں اور اس کے آپشنس ہیں، تو یہاں ہمیں بتانا ہے جس سے آپ کا جو ہے مشق اچھا ہو جائے۔ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور اس کے 4 آپشنس دیے ہوئے ہیں، تو بتائیے حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ یہاں 4 آپشنس کیا کیا ہیں؟ رسول کی تعریف، خدا کی تعریف، اولیاء کی تعریف، اور بادشاہ کی تعریف، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں بتانا ہے اس سوال کا صحیح اور درست جواب، رائٹ آنسر کیا ہوگا۔ تو ابھی آپ نے پڑھا کہ حمد کے لغوی معنی ہے خدا کی تعریف، یہ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ آپشنز ہیں احمد رضا، مصطفیٰ رضا، حسن رضا، اور محمد رضا۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو پتہ ہے، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی مصطفیٰ رضا۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے، سوال نمبر 3، شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے اس طرح کے سوالات کو آپشنز کے ساتھ پڑھنے سے آپ کے جو ہے کنفیوژن جو ہے دور ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ کی پریکٹس اچھی ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں براہ کرم، اور ہر سوالات اور اس کے جوابات کو آپ آسان نہ سمجھیں، اور مشکل بھی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی آسان سوال بھی جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے ایگزام میں، اس لیے ایک ایک چیز کو آپ کو جو ہے مشق کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ کمالی، مصطفیٰ، شبنم اور رضا، تو اس کا صحیح اور رائٹ جواب کیا ہو جائے گا؟ شبنم۔ شبنم کمالی کا تخلص کیا تھا؟ شبنم۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ 22 جولائی 1935 عیسوی، 22 جولائی 1936 عیسوی، 22 جولائی 1937 عیسوی، اور 22 جولائی 1938 عیسوی۔ دیکھیے ڈیٹ آف برتھ کے اعتبار سے جو سوال ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح کے سوالات پہ آپ زیادہ مشق کریں تو بہتر ہوگا۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا؟ چوتھا، 22 جولائی 1938 عیسوی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے، شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ 4 آپشنز ہیں، 3 آپشن آپ کے غلط ہیں اور ایک صحیح ہے، بتائیے۔ ایک ہے دربھنگا، دوسرا ہے مظفر پور، تیسرا ہے سیتا مڑھی، اور چوتھا ہے پٹنہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا جواب دے دیا ہوگا۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تیسرا، سیتا مڑھی پوکھریرا۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ یہ بھی پوچھا جاتا ہے آپ کے ایگزام میں۔ 2002، 2004، 2006 اور 2008۔ 4 آپشنز ہیں، 3 غلط ہیں، ایک صحیح۔ بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا دوسرا، 2004 عیسوی میں آپ کا انتقال۔ اگلا سوال کیا ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا شعری مجموعہ شبنم کمالی کا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ایسی کتابیں ہیں جو شبنم کمالی کی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو ان کی نہیں ہیں۔
تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ کون سی کتاب ان کی نہیں ہے۔ انوار عقیدت یہ ان کی کتاب ہے، ریاض عقیدت بھی ہے، ارمغان حجاز اور ضیاء عقیدت۔ تو ضیاء عقیدت بھی ان کی کتاب ہے، لہٰذا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ تیسرا، یعنی ارمغان حجاز۔ سوال میں کیا ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا شعری مجموعہ شبنم کمالی کا نہیں ہے؟ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تیسرا۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو آپ کے اسکرین پر ہے۔ سوال نمبر 8، جس نظم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی آسان سوال ہے۔ 4 آپشنز ہیں، حمد، نعت، منقبت اور قصیدہ۔ تو ہمارا رائٹ جواب کیا ہو جائے گا؟ دوسرا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی تعریف کس صنف میں کی جاتی ہے؟ دیکھیے آپشنز ہیں حمد، نعت، منقبت اور قصیدہ۔ یہ 4 آپشنز ہیں، تو بتائیے بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی تعریف کس صنف میں کی جاتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی منقبت۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے، کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ ہم تمام کو پتہ ہونا چاہیے کائنات کی تخلیق کس نے کی۔ آپشنز ہیں انبیاء نے، فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے یعنی خالق دو جہاں نے، یا انسانوں۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تیسرا، اللہ تعالیٰ جو خالق دو جہاں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 11، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ لا محالہ اللہ تعالیٰ، دوسرے انسان، حاکم وقت کوئی نہیں۔ تو جواب کیا ہو جائے گا؟ پہلا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں، لفظ محال کے کیا معنی ہے؟ آسان، ناممکن، جگہ یا حالت؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی ناممکن۔ محال یعنی ناممکن، ایسا کام یا ایسی چیز جس کا ہونا ناممکن۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ نظم حمد خدائے عز و جل کس شاعر کی تخلیق ہے؟ یعنی کون اس کے رائٹر ہیں؟ الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، شبنم کمالی اور نذیر اکبر آبادی۔ تو یہ سبق کس کا چل رہا ہے؟ شبنم کمالی کا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ شبنم کمالی۔ اور حمد خدائے عز و جل کن کی تخلیق ہے؟ شبنم کمالی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 14 جو آپ کی اسکرین پر ہے کہ دونوں جہاں کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ آپشنز ہیں بادشاہ، اللہ تعالی، انسان خود یا زمین۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پہلی ویڈیو جو 10th کلاس کے حوالے سے ہے، اور یہ چیپٹر جو ہے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ہمارے سوال بنتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔